ବାରଙ୍ଗ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ଥିବା ସୁବାସ ସେତୁ ନିକଟରେ କୁମ୍ଭୀର। କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ କୁମ୍ଭୀର। ବାରଙ୍ଗ ସୁବାସ ସେତୁ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଥଣ୍ଟିଆ କୁମ୍ଭୀର। ଗତ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏହି କୁମ୍ଭୀରଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବଢ଼ିପାଣିରେ କୁମ୍ଭୀରଟି ଚାଲି ଆସିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କୁମ୍ଭୀରକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ ଏବଂ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଥିବା କାଉଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ମାନସ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମଣିଭଦ୍ରା ଖବର। घड़ियाल कुम्भीरटा बड़ी पानी है बड़ी पानी चली आसी ये कि कौन मनुष्य जीवन प्रति किसी विपद नुह कारण ये कौन मनुष्य कामुड़ी पारे ना कृषक माछ कपड़ा सब खाए ये जो घड़ियाल कुम्भीरटा आसू देखा लोक भिड़ जमाऊँ या धरा ना या केवल आम ओटा टीम जो फायर ब्रिगेड वाला आसुँच पानी तड़ीदे महानदी विचरण करते जो बड़ी पानी है जो आम महानदी जो प्रथम बड़ी जल आसला से आम ऊपर पटू भासी आज्ञा मैंने जो पूर्व कहते किसी जो घड़ियाल नई में छड़ा जाता से घड़ियाल ये गोटे अन्यतम मैंने ये नदी में रही नदी में रे मनुष्य को कौन क्षति पहुँचाइबे ना ना से विषय में आम पाखे तथ्य ना तेणुक जी आम नजर को आस ध्यान दौचु।